बर्तमान जय जगन्नाथ आपण मानक समस्त मोर दर्शक बंधु मान प्रणाम। नाटक सबुठी होउची, नाटकर भिन्नता प्राय किछि नाही। मु एति कहबी ये नाटक अति गाँ गहली लोक बुझी पारला भली जो आम नाटक हाई लेवल लोक यात्रा प्राय हाई लेवल लोक कम देखुचंती। जो लोक माने देखुचंती माने गरीब लोक 200 टका टिकेट देलानी तार केमिति ता परिशोध हबो एवं से केमिति खुशी हेगी एंटरटेनमेंट करी घर को फेरिबो आउ गला बेले कहिकी जीवो जा हो नाटकटी देखिली मो पैसा उठीगला। एई जो मानसिकता एई जो गरीब मोहरे कथाटी आमे सुनिया पई आपण चेष्टा करूचु। आउ ये नाटक रे मु एतिकी कहबी दर्शक बंधु मानकू जे निश्चित नाटकटी सरस सुंदर भाव मु गढ़ी तोलिया पई आपण चेष्टा करिछि। आपण माने देखंतु। आउ गोटे कथा जे पार्वती गणनाट्य पुणी पछकू जो दशक रे ओडिसा रे ना कमई थिला सेई दशक पुणी फेरी जाइछि बोली आपण भाबि नियंतु। कारण तार पूर्व स्थिति को से पुणी उज्जीवित करिवो एवं पुणी पुरपल्ली रे ना करिवो। जो नाटक से देइथिला 1.5 दिन स्वामी नरकुर निर्माल्य एमती बहु बहु नाटक देइछि जोटा कि सारा ओडिसा ताकू मने रखिचंती। एजाए भी से नाट्यकार एवं निर्देशक मध्य झुरी होचंती लोक माने। ठीक से एमती नाटक गोटे आपण पाइबे बोली मु दृढ़ आशा विश्वास भरोसा रखिछि। आपण माने आसंतु निश्चित देखंतु एतिकी भरोसा मु आपण मानकू देबी। पार्वती गणनाट्य नाटक करछन नाटक रो ना भिन्न तो लगी बड़दाण्ड मना निश्चित भाव भिन्न सबू नाटकर नाट्यकार माने भावी था केमती नाटकर नामकरण माध्यम लोक आकृष्ट करने मुझा कर विचित्र नुह किंतु मुझे कहवाई चाहे जगन्नाथ संस्कृति आम ओडिशार संस्कृति को आम जदि रखा मुझे भी गोटे देइछि जो राज्य तार संस्कृति को हरई से तलनति होइछि। तेणु आम संस्कृतिर कथा आम गाँ गहली चाली चलन कथा एवं आम निज घर आना कथा यही कथा को लेकिन ये नाटक बाप पुओ साई भाई जमीती आमर बंचिचंती चलुचंती जमीती आम कथा कहउचंती एकदम नेचुरल नाटक होवाई मु चेष्टा करिछि। ये नाटक आपण माने देखंतु निश्चित भाव में जानवे जे निश्चित कई कहबे एटा मो कहानी मो हृदय कथा एटा मोर विगत घटी जाइथिबा कथा एमती कहानी आपण माने पाइबे ए नाटक। वर्तमान जगन्नाथ उपरे नहीं कि नाटक लेखा जाउची एतरे बहुत सुंदर कथा और सुंदर प्रश्न डी आपण पचारचंती। बोधवे नाट्यकार मानकू बा यात्रा जो कंट्रोवर्सी भीतर को जाइछि एथिरे केवल जगन्नाथ ही बंचेबे बोली मु आशा करुछि। कारण जगन्नाथ को छाड़िकी एमाने जाइथिले कोउठी कि आई लव यू टू जते इंग्लिश नामकरण अति कदर्य चिंताहार भाई बो को दोड़सुर रेप कलानी कोउठी अतिरंजित करी रेप सीन करा गाउथला माने एते लोक कमेंट करूथिले सेतळे आमे देखि किछि करि पारु नथिलु। मु भाबुछि यात्रा रे गोटे विराट परिवर्तन घटिछि आ घटिबा को जाउछि। शुणतु जो कथाटा कहउचंती नाटक देखि न देखि पळे जाउचंती लोकंकर भी मानसिकता परिवर्तन घटिछि। आमे जदि एठी भलो परिवा बिकिबा गाँ रे तने लोक से परिवाटा को नेबे 10 टका जगह 15 टका नेबे किंतु आमे कौन करुचंती ना सस्ता माल आनिकी गुटे दिन रे पचि जाउथवा कार्बाइड दिया जाइथवा जिंस आनिकी आमे बिक्री करुचंती बा होचे सेई जो खराब जिंसटा को भलो देकी आमे पैसा इनकम करुचंती सेई पे गडु आउची। जो दिन आमे पुणी सेठी फेरी जिबा जोंटा कि हमर थिला चढ़िया नाटर सुआंग बा गीतिनाट्य नृत्य नाटिका आमर थिला डुएट ये सब को फेरिया को पड़ो आज्ञा सेटा को हुए तो नुआ धरण फेरिया को पड़ो आ फेरिले लोक पुणी आसबे। आम जदि बेल पैंटा से
ଯେତେବେଳେ କି ରାଜବବର ରାଜେଶ ଖାନ୍ନା ଏମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଜି ପୁଣି ସେଇଟା ଫେରିଛି ତେଣୁ କାହିଁକି ଫେରିବନି କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାର ମୌଳିକତା ଯଦି ଆମେ ବଜେଇ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ ଆସିବେ ଲୋକ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତେନି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛି କାହିଁକି ସେ ରାଗି ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ ଦଉଛି କାରଣ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ସେତିକି ସେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ମାନେ ଆମେ ତା ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ଆଣିବା ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବ କେମିତି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତେଣୁ ସବୁ ରାଇଟର ମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ହବା ଦରକାର ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ରାଇଟର ମିଡିଆ କଳାକାର କି ପ୍ରଯୋଜକ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଭୂମିକା ରହିଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୂମିକା ରହୁଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ସିଏ ଯଦି ନାଟକର ମୌଳିକତା ରଖିବେ ଆମର ତାଙ୍କର କୋଉଟା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ନାଟକ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବ ସେଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଯୋଉ ଆପଣ କିଛି ମାନେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଟିକେ ନବଘନ ସାର୍ ଟିକେ ପଛୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣଟେ ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ନାଟକ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଦିତାଲା କୋଠାଟେ ଏକଦମ କାଚ ମାର୍କା ଘର ହେଇଥିବ ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଯେତେଟା ଦିତାଲା କୋଠା କରିବେ ସେଟା ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି ନାଟକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତା ବି କହିବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମ ମୌଳିକତାର ନାଟକ ହଉଛି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ତାକୁ ମୁଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି गेट बाय चॉइस बट बाय चांस चांस कम्स वन्स मते सेमिति सुजोग आसिले मु भी पुणी देखेदेवी ये गुप्त संपर्क ठू आहुरी भल नाटक दे पारि कारण मो पाखरे सेमिति अभिलाष अच्छी आकांक्षा अच्छी एवं किछि करी देखेबार सामर्थ्य मध्य अछि सर कोया कथा आपनकर किछि नाट्यकार माने कहउछन हमकु समय दउनांती जो द्वारा कि आमे अल्प दिन नाटक सारछु नाटकर मान कमी जाउछि नाटक आपण घरु लेखि केउना आपण घरु न लेखिकी कागज धरिक एठी कहीं आसुछंदी नै नै घरु लेखिबा कथा पडनी जे नाटक स्क्रिप्ट ऊपर माने जो डायरेक्शन जो सुनंतु 10 दिन भीतर मो कथा टिके सुनंतु हां निर्देशक माने 10 दिन भीतर बहुत टाइम अछि किछि असुविधा नै 10 दिन किछि कम नो आपण गोटे पिला को जे जन्म करिया पई 10 मास समय लागुछि बुझछन्ती कि ताको बड़ करबा 10 वर्ष लागुछि मु से कथा कहूनी किंतु आपण ता पूर्व प्रस्तुतिटा ताको देखंतु गोटे पिला जन्म होवा पई मा पेटर रहिबा पई ता पूर्व प्रस्तुतिटा देखंतु तेणु जो नाट्यकर मान सेमिति चिंता रखुछन मु से कथरे राजी न 10 दिन भितर नाटक हवा दरकार कारण वर्तमान प्रत्येक दिन खर्च करते ठीक अच्छे से 10 दिन अधिक दबार किसी आवश्यकता ना किंतु ता पूर्व से निजको एवं नाटक को भल भाव में तर्जमा करके प्रस्तुत करके आसतु मु कहबी आमर किशोर खंडवाल जो नाटक कर नाटक बिंदु विसर्ग भी कहीं दे पारे कारण से वर्ष तमाम से प्रस्तुति करके नाटक करने बस सहीटा कथा को चिंता करूँ खाली आम कहवा जे ना आम भूल कर ठीक कर मत 10 दिन समय दिगलानी 10 दिन कहीं 10 वर्ष समय देते भी से पहुंच पार न था पूर्व प्रस्तुति न हो सर ए गोटे रिसेंट गोटे प्रयोजक पाखे गोटे नाट्यकार पहुंची पारे जोटा कि 4 दिन काल आम पाखे अभियोग करुले 4 दिन काल से कलाकार मान आज्ञा सेठी 4 दिन कहते राजनंदिनी 7 दिन जड़े राइटर पहुंची पारे आज्ञा शुणु टाइम एपट सेपट हम ताकू नहीं गोटे कंट्रोवर्सी कर किसी आवश्यकता ना बर निज निज भितर कंप्रोमाइज करने बेटर हम जोटा कि एटा भल कथा हलानी बर से मु कहबी प्रयोजक जतटा भूल न नाट्यकार निजे तरफ निर्देशक तरफ मालिक को आलोचना करते मोर एमती असुविधा होउची आपण तार किछि विकल्प देखो प्रश्न करथिलु से माने कहले जे नाट्यकार को फोन कल कि फोन रिसीव करलेनी कि कॉल बैक करलेनी सेटा कोन हिथो मु तो जाने नहीं तथापि मु भावुचे कोउटी ना कोउटी किछि त्रुटि रही गला जोथि पई कि उभंग भितरे कंप्रोमाइज करनवा उचित थिला
ଯିବା ସାର୍ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାଟକ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଦିରୁ ଯୋଉ ନାଟକ କେତେଟା ସିନ୍ ଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5ଟା ସିନ୍ ଯାଇଛି ହୁଁ। ଆଉ 10ଟି ସିନ୍ ଅଛି। ଯୋଉ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଭେଟେରାନ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସନ୍ତୀ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଉ କୁନାଲ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭେଟରାନ। ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ କଳାକାର ରହିଲେ ସେମାନେ ଭେଟରାନ ଏବଂ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବାର ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ କଳାକାର। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ବହୁତ ଯୁବ କଳାକାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଜୋଶଟାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଏଗ୍ରେସିଭ କରାଉଛି ଯେ ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର 1 କଳାକାର ହୁଅ ବା ହେଇଛ ଏବଂ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ତମ ପାଖରେ ରହୁ ହେଲେ ତମେ ବେଟର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକଥା ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶକ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ନାଟକଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ନେଇ ଲେଖୁଛି। ମୁଁ କେବେ ହାରିନି କି ହାରିବିନି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ହାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। अरे किए ना जानिछि ଗାଁକଳି ମାମତରେ ये गाँ कली रामंतरे ଡକରା ପଡୁଛି ए डकरा पडुछि ଲୋକ ଗୁଡାକ ଶୋଇ ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ये लोक मोटे सोई बसे दउनानी କିଏ କହୁଛି ନିତା ନା के कोछि निताना ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 2ଟା ଛୁଆ ଛାଡି ପଳେଇଗଲା मोस्त्री दीटा छ छड़ी ଚାଲ ଥାନାକୁ ଯିବା। चला थाना बुझिबा କିଏ କହୁଛି ନିତା ନା के कोछि निताना କିଏ 2 ନମ୍ବର ଛୁଆର ବାପ ମୁଁ ନୁହଁ ये दी नंबर खाना को ସେ मुन ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିଛି से आउ को राणीची ଏ କଥା ତମେ ବୁଝ ये कदा तमे बुझ ନହେଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କରିବି नहले मु सुइसाइड करी ନହେଲେ କିରୋସିନ ଢାଳି ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଳିବି नहले मु किरोसिन ढाली ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। नहले मु किरोसिन ढाली आत्महत्या करी ମୁଁ କଣ କରିବି? तू कोन करी କିରେ କ୍ଷେତକୁ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ନା କ୍ଷେତକୁ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ତମର ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ ବୁଝିବ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ ବୁଝିବା ତମେ ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଝଟକା ମେସିନ ମିଳୁଛି ଆଣିକି ରଖିବ ନହେଲେ ଅନେଇଲ ଏ ଯୋଉ ଝଟକା ମେସିନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆଣି ରଖିବ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଦବ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଦବ ବାଡ଼ ହିଡ଼ ଦେଖିବ ବାଡ଼ ହିଡ଼ ଦେଖିବ ନହେଲେ ଷଣ୍ଢ ପଶିବେ। ନହେଲେ ଷଣ୍ଢ ପଶିବେ। ଆରେ ମୁଁ ମିଟିଂ କରି କଣ କରିବି? ଆରେ ମୁଁ ମିଟିଂ କରି କଣ କରିବି? ସବୁ ସବୁ ତୁମ ଦୁଃଖ ତମେ ଦୁଃଖ ମୋ ଆଗରେ କହୁଛ। ଆରେ ତମେ ସିନା ସବୁ ତମ ଦୁଃଖ ମୋ ଆଗରେ କହୁଛ ମୋ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁଛ? ଆରେ ମୋ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିଲେ?